Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our esteemed teachers. Thank you for participating as the examining teachers today in our presentation. Before starting the presentation, please allow us to introduce ourselves first. Considering myself, my name is Rizal Azwar as the moderator and the first speaker. I will explain the material about definition of inventory. Next to my friend is Bina Julika as the second speaker. She will explain the material about background of company. And the next speaker is Stefania Angelia. She will explain the material about company profile. And our last speaker is Siva Putri Maldia. She will explain the material about calculation result. Let's begin our presentation. The first material will be explained by Vila. Background company. Stock option is the process of matching the physical income, medical data, commercial activity, and item condition. This activity is important for inventory, involving calculation cost of result, excluding decision related to purchasing and stock control. The best of purchasing because it still use manual recording, so it is more systematic methods such as FIFO and average to make inventory data more organized, accurate, and efficient. Stock option adalah pencocokan jumlah inventaris fisik dengan data tercatat untuk mengetahui kondisi barang. Aktivitas ini penting untuk pencatatan dan juga mengetahui kalkulasi cost of goods sold. Jalur Microsoft dipilih karena masih menggunakan pencatatan manual sehingga membutuhkan metode yang lebih sistematik seperti FIFO dan average agar data inventaris lebih terorganisir, akurat, dan efisien. The next material will be explained by Stefan. Company profile. Business name is Yellow Pencil. Address Jalan Lantai 3, AA number 7. Business type is pet shop. Establishment on January 6, 2025. Business vision or expect is able to open new branches in the future. The last one business is logo, Yellow Pencil, and district or organized. The next material will be explained by Definition of inventory. Inventory is a collection of goods owned by a company for sale, used in production, or to support operational activities. It includes raw materials, work in process, and the finished good, and plays an important role in business operation, meeting customer demand, and ensuring accurate financial reporting. Persediaan adalah kumpulan barang yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi maupun operasional. Persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, dan berperan penting dalam kelancaran bisnis dan pelaporan keuangan yang akurat. Inventory formation records. The local shop still records inventory manually in a ledger. Incoming goods are recorded from supplier receipt, then the store manager checks stock manually and reconfirm it by the owner. Damaged or expired items are simply separated without a specific format. There's no specific control system for losses, and they rarely occur at the end of the month. The inventory report is recessed in the ledger. Jadi, Yellow Shop masih mencatat persediaan secara manual pada buku besar. Barang masuk dicatat berdasarkan faktur dari pemasok atau supplier, kemudian manajer toko memeriksa persediaan setiap bulan dan dikonfirmasi ulang oleh pemilik barang yang rusak atau kadaluarsa, dipisahkan tanpa format khusus. Tidak ada sistem kontrol pada kerugian karena jarang terjadi pada hal tersebut. The next material will be delivered by Stefania. proof of transaction, that is purchase receipt and sales receipt. Next material will be explained by Calculation result FIFO methods. The first in first out method is an inventory management method that assumes the first goods received will be the first to leave or be sold. The goal is to ensure that all the stock is sold first, thereby minimizing
Overall, the effective method is procedure for more effective because reasonings do not significantly affect the result. The method will be used by Conclusion. Based on the analysis, the manual stock-taking process at the yellow bag shop needs to be improved by implementing the FIFO and average method to ensure more accurate and efficient inventory recording. This system improvement reflects the values of responsibility, discipline, and honesty, while demonstrating a strong work ethic. Improved record keeping demonstrates honesty, trustworthiness, and a work ethic consistent with moral and spiritual values. Additionally, stock management also aligns with the principle of diligence and consistency. Therefore, improving inventory methods not only improve operational quality, but also support the learning of physical education and diligence values in real life settings. The next material will be delivered by Vila. Your method is to increase the frequency of inventory checks to at least once a week to improve stock levels, simplify reporting, and minimize the risk of errors for students. This teaches the accuracy and responsibility for UMKM regular checks, help improve operational effectiveness and decision making. Also, this collaboration support practice recruitment and increases students' practical business skill. Your website perlu meningkatkan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat mengetahui peningkatan stok dan juga penyederhanaan pelaporan, meminimalisir kesalahan untuk siswa. Kegiatan ini dapat mengajarkan mereka tingkat akurasi dan juga bertanggung jawab. Untuk UMKM, pemeriksaan lanjut secara rutin dapat membantu meningkatkan operasional dan juga pemilihan keputusan. Untuk sekolah, kolaborasi ini membantu pembelajaran berbasis project atau project learning dan juga meningkatkan skill siswa untuk berlatih pada bisnis. The next material will be explained. I will give back to the moderator. Oke, berakhir sudah materi terakhir kami. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang terhormat? Saya boleh lihat dari conversion dari perbandingan. Sebelum ini, kalian menentukan perbandingan FIFO dan average, perhitungannya ada nggak sebelumnya? Dituangkan di ini, kalau perhitungan FIFO itu seperti ini, kalau itu seperti ini, dampaknya ke HPP dan laba total. Yang bawah itu apa? Kalau menurut kalian dari yang kamu dapatkan dari analisa ini, apakah ada perbedaan dari harga jual setiap produk, ada pergantian harga gitu, atau harganya tetap? Untuk harga pembelian itu biasanya berbeda-beda dari tokonya itu pembelinya dari beberapa tempat yang berbeda. Jadi harga yang didapat itu berbeda. Harga penjualannya ditetapkan. Oke, berarti dari hasil perbandingan yang kamu dapatkan untuk HPP-nya FIFO seperti apa, untuk HPP-nya dan laba kotornya efek seperti apa? Ini untuk HPP-nya FIFO dan laba kotornya FIFO. Ini yang average. Ceritakan perbandingannya seperti apa, dijelaskan. Tidak ada perbandingan. Kenapa tidak ada perbandingan? Padahal dari harga belinya kan tadi kalian bilang kalau harga belinya berbeda kan? Di barang yang ini ya harganya sama yang kita masukkan. Kebetulan yang di BPTI sama. Sama. Nanti saya untuk mengetahui barang apa yang berbeda, saya bisa lihat di barang apa kira-kira? Pasir. Yang harganya berubah pasir. Hasilnya Khalifah. Hasilnya siapa? Punya Khalifah. Yang Khalifah. Khalifah ya? Iya. Saya akan lihat untuk hasilnya Khalifah. Kemudian saran aja ya, karena jadi memang lebih bagus PPT ini kalau kalian tambah barcode. Ya, jadi selain link juga ada barcode-nya. Jadi kita nggak usah susah-susah ngetik linknya, nggak usah. Kalau ada barcode kan enak, langsung tinggal scan aja udah muncul, kita masuk ke situ gitu ya. Mungkin masukkan aja untuk kedepannya kalau
dikit-dikit aja ya, masukkan aja. Ya mungkin nanti dengan pertemuan proyek berikutnya atau dengan khususnya bahasa Inggris ya untuk presentasi berikutnya. Nah kalau kalian seperti ini berarti kan mau coplek-ketiplek. Nah ya halo, padahal namanya PPT. Saya sudah sarankan berkali-kali, mungkin maaf kelasmu mungkin belum termasuk saya masukin kemarin ya di atas sana ya. Seharusnya kalau namanya PPT itu secara garis besar. Apalagi kamu bahasa loh, ini yang saya nilai kan bahasamu ya namanya. Kalau kamu mau ceplok ketiplek otomatis ya will be different the result of the score of you ya. Gitu ya, paham ya? Jadi next jangan gak perlu sing panjang enggak. Garis besar plek 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 gitu aja. Ya, kemudian kamu you can use your own sentences. Ya, lagi cukup saya kira. Cukup ya, cukup. Cukup. Sudah 12 saja, coba 15 maksimal. 10 cukup. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas saran dan kritikannya, sangat berguna sekali bagi kami. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.